Assalamualaikum and hi. This is the last part in 5.1 guess. Okay, we have calculate about Boyle's law. Okay, in Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, ABC law. Okay, and Dalton's law, ABCD, and combination uh, Avogadro, Boyle's, and Charles law, ABC law, we will get ideal gas law or ideal gas equation, PV equals to nRT. So remember in the beginning of this subtopic, okay, we have the kinetic molecular theory of gases. Okay, what we assume in this theory. Okay, so we assume the gas have no intermolecular force and attractive force, so the volume is very small compared to the volume of the container. Okay, so that assumption is actually made uh, for us to easier for us to calculate the um, mass or mole in ideal gas. Okay, but in reality we don't have ataupun sedikit saja yang gas yang behave ideally. Actually we have the real gas, so we call that gas as real gas or non-ideal gas. Okay, macam dalam gambar ni selalunya kita selalu dengar cerita prince dengan princess kan. So kalau idealnya mesti yang handsome, yang princess pun mesti yang cantik. Actually yang realitinya yang ni lah macam ni. Macam Shrek dengan Princess Fiona ni. Okay, now we go to the deviation. Okay, apa yang menyebabkan real gas we call as yang realitinya lah. Okay, so assumption that we made in ideal gas. So yang ni refer to kinetic molecular theory of gas. Okay, the volume of gas is very small compared to the volume of the container. Okay, macam kita ada satu bekas yang besar. Okay, in that container we have gas. Okay, disebabkan gas ni dia punya jarak dia jauh antara satu sama lain. So, kita anggap seolah-olah macam tak ada dalam tu. So, that's why kita assume volume of gas is negligible. So, tiada volume untuk gas. Tapi sebenarnya ada tak? Ada. So, dalam real gas, kita akan kira walaupun dia a small volume untuk gas. Okay, and second assumption, okay, yang kita perlu highlight sini ialah attractive and repulsive force between gas are negligible. Meaning, okay, dalam container yang besar ni, kita ada gas. So, bila gas ni move, okay, kita assume dia tak ada attractive or repulsive force. Meaning, masa dia bergerak, dia tak akan sempat stop, tak akan berlanggar antara satu sama lain, bukan tak akan berlanggar, tak akan attract each other. Okay, disebabkan assumption tadi, dia punya volume tu tiada dan sangat jauh position dia antara satu sama lain. So, no attractive and repulsive force. Okay, yang ni assumption in ideal gas. Tapi in reality ada tak attraction dengan repulsive force? Memang ada, tapi sangat kecil disebabkan disebabkan jarak antara molekul of gas tu jauh. So disebabkan assumption tu, kita akan dapatlah ideal gas equation PV equals to nRT. So yang ni ialah untuk ideal gas. Actually kita ada lagi satu equation untuk real gas. Okay, so real gas versus ideal gas. So in real gas, in ideal gas, okay, we start with ideal gas first. In ideal gas, we have this equation PV equals to nRT. Okay, tadi kita assume gas, volume of gas is very small. So disebabkan sangat kecil, jadi kita assume volume gas molecule tu tak ada. Kita hanya ambil volume of the container. So we have PV. Okay, and actually in real gas,
walaupun dia sangat kecil volume tu, jadi kita ambil kira juga. So dalam real gas, equation tu dipanggil sebagai van der Waals equation. Okay, so kita ada dua assumption tadi, satu untuk attractive force, satu lagi untuk volume. So ini untuk volume, ini untuk intermolecular force. Okay, so untuk intermolecular force, okay, dia akan effect by pressure. So untuk volume, ini akan berlaku perubahan pada volume. So kita ada real gas punya equation ataupun van der Waals equation, P plus AN square over V square times V minus NB equals to nRT. So disebabkan kita count volume of gas, okay, so kita include dalam real gas equation ataupun van der Waals equation. Okay, because of free volume, the molecule move is smaller than the volume of the container. Disebabkan volume dalam gas tu sangat kecil, so kita akan tolak dengan volume real gas. So V minus NB. Yang ini faktor yang disebabkan oleh volume of gas yang sangat kecil tu. So actually tadi kita anggap dia tak ada, jadi volume untuk real gas jadi ideal gas jadi besar. Jadi untuk real gas kita perlu tolakkan dengan NB factor. So, yang second assumption tadi, okay, we assume no intermolecular force between gas molecule. Okay, disebabkan collision dia, disebabkan pergerakan gas molecule tu, okay, sangat jauh antara satu sama lain. So we assume no intermolecular force, attractive and repulsive force. Okay, tapi in reality, okay, in real gas kita akan count walaupun dia sangat lemah. So actually ada weak intermolecular force between the molecule. So bila ada weak intermolecular force, movement of gas molecule ni akan jadi slower. Okay, dia akan jadi slow. Okay, jadi untuk betulkan factor intermolecular force, so consequently the gas pressure exert a smaller pressure. So kita perlu tambah kepada pressure punya factor dalam ideal gas equation. Okay, so tadi kita tahu kalau real gas, kita akan ambil kira intermolecular force dengan volume of the gas. Okay, macam mana cara-cara untuk ideal gas tu, dia nak jadi ideal gas, real gas untuk form ideal gas. Okay, meaning kita tak ambil kira volume of the gas sama intermolecular force of the gas. Okay, so ini gas behave ideally, meaning dia akan jadi ideal gas, okay, pada two condition. Okay, the first condition is high pressure and the second condition is low pressure. So kita tahu pada low pressure, okay, so molekul tu akan jauh antara satu sama lain. Okay, so low pressure, high volume. Pressure low, volume high. Okay, so the gas molecule are far apart. So disebabkan jauh antara satu sama lain, so no intermolecular force between molecule of gas. So bila no intermolecular force ataupun intermolecular force are negligible, so dia menghampiri sifat of ideal gas. Okay, sama juga volume of the gas molecule are almost zero compared to the volume of the container. Okay, and okay, this one occur at tadi low pressure.
Okay, low pressure dalam graf ni, kalau kamu tengok, low pressure refer to, okay, this one is small, small equal to PV over RT. So low pressure kita consider lower than 5 atm. So lower than 5 atm, most real gas behave ideally. Okay, so kalau yang garis ni, so garis ni represent deviation from ideal gas. Kalau dia menghampiri garis yang dotted red line ni, okay, so gas tu actually behave ideally. Okay, so yang ni NH3 deviate, okay, larger deviation. Warna kuning ni CH4 pun larger deviation. So kalau kamu tengok dalam graf ni yang hampir dengan dotted red line ni ialah hydrogen. Okay, dia menghampiri ideal gas. Tapi bila lower than 5 atm, okay, so mostly dia boleh behave ideally at low pressure. Okay, and the second one is at high temperature. Untuk real gas behave ideally at high temperature. So high temperature we consider that higher than 0 degrees Celsius or 273.15 Kelvin. So bila heat gas, okay, heating gas increase the kinetic energy. Okay, so tadi ada gas in the container. So bila heating, okay, tadi kita kata kalau low temperature, okay, gas ni akan move slowly. Okay, so dia akan ada intermolecular force between each other. Okay, tapi bila high pressure, okay, temperature increase, dia akan move faster than at low temperature. So bila dia bergerak lebih laju, jadi intermolecular force ni, okay, kita anggap tiada. So bila kita overcome that intermolecular force, so kita assume that real gas can behave ideally. Okay, yang at this condition, kinetic energy increase. Okay, so yang ini yang kita kata higher than 0 degrees Celsius or 273.15. So kalau lower than 273, so kalau kamu tengok yang warna biru ni, 203 Kelvin, so dia deviate, larger deviation. Okay, larger deviation meaning dia menjauhi garis yang dotted red line ni. Okay, kalau higher temperature, okay, tengok sini 1000 Kelvin. Okay, 1000 Kelvin, dia menghampiri ideal gas line. Semakin tinggi temperature tu, semakin menghampiri ideal gas behaviour. Okay, so ada two factor tadi kita dah explain that deviate real gas from ideal gas. Okay, satu ialah volume. Okay, and another one is intermolecular force. Okay, so according to Van der Waals equation tadi, kita ada P plus AN square over V square times V minus NB equal to nRT. Okay, so disebabkan ada perbezaan untuk ideal and real gas, so kita akan adjust by, okay, yang ni, the ideal gas equation need to be redesigned. Okay, so we adjust the ideal gas equation by correcting two parameter. Okay, disebabkan ada dua deviation tadi untuk volume dan intermolecular force. So intermolecular force akan affect value of pressure in ideal gas dan volume effect volume lah dalam ideal gas, dalam PV equals to nRT. So in pressure kita ada PAN square over V square. So this one yang kita gunakan untuk adjust ataupun correct for correcting the ideal gas equation. So untuk volume,
kita ada this factor. Okay, so after this kita akan explain kenapa untuk pressure kita perlu add this an square v square dan untuk volume kita perlu minus. So attractive force, okay, tadi kita akan correct untuk pressure. So untuk ideal gas, kita anggap no attractive and repulsive force because the gas move faster. Tapi in reality, attractive force ada. So, bila ada attractive force in real gas, the molecule move slower. So, bila molecule move slower, okay, dia akan collide each other and colliding dengan wall of the container semakin berkurang. So, bila pelanggaran tu semakin berkurang, meaning untuk real gas, okay, pressure yang sepatutnya akan kecil daripada pressure ideal gas. Jadi, kita akan corrected untuk ideal gas equation dengan menambah faktor yang ini. So, that's why untuk van der Waals equation, pressure-nya akan add faktor an square over v square. So, n tu ialah mole, number of mole, v tu volume, a tu actually this one. Constant that indicate the strength of intermolecular attractive force. So, yang ni constant. So, the greater A, the stronger attraction. Meaning, A ni tadi kan represent correction untuk intermolecular force. Jadi, kalau semakin besar value A, meaning intermolecular force dia semakin kuat. Contohnya, kalau kita ada intermolecular force, yang paling kuat hydrogen bonding. Okay, so compare dengan intermolecular force, dia ada London force. Okay, so value untuk A for gas yang ada hydrogen bonding lebih besar daripada London force. Contoh yang ni 1.0, so yang ini 0.1 value of A. So unit for A, ATM per ATM liter square per mole square. So actually kita tak ada calculation untuk real gas. Kamu just tahu ada corrected volume untuk that specific parameter. So untuk volume of gas, okay, yang ni. Okay, in real situation, so gas molecule ada dalam volume, ada tapi volume dia sangat kecil compare dengan volume of the container. Okay, tapi space-nya still kita perlu consider. Okay, then volume of the gas molecule kita akan tolak compare dengan volume dalam ideal gas. Okay, so that's why dalam real gas ataupun van der Waals equation, V yang sepatutnya, okay, kita akan minus a factor of NB. So V effective equal to volume of container minus volume occupied by gas molecule. So NB refer to a correction for volume of gas. So N number of mole, B constant. So kalau untuk intermolecular force tadi kita ada factor A ataupun A itu ialah constant. So this one B itu ialah constant untuk volume. So sama juga untuk B. So bila B semakin besar, okay, meaning molecule tu semakin besar. Okay, so yang ini summary. So untuk ideal gas, volume of gas is negligible compared to the volume of the container, dan no intermolecular force, no attractive and repulsive force between gas molecule. So that's why kita dapat this equation PV equal to nRT. But in reality ataupun for real gas, okay, volume kita consider. So volume is significant and intermolecular force atau attractive and repulsive force exist. So kita perlu adding intermolecular force and minus volume. So we have
real gas equation ataupun we call as van der Waals equation. So this is van der Waals equation. So dalam syllabus kita tak ada calculation untuk this one. Just kamu kena tahu which one is correction for uh, pressure. So ini for pressure kita perlu add, dan untuk volume kita perlu minus from ideal gas equation. Okay, so ini ada several constant value for constant A and B. Okay, actually kalau molekul tu yang besar, dia akan deviate larger from ideal gas. So kalau kita tengok sini, MR untuk NH3, MR is 17. Okay, so hydrogen, MR is 2. So kalau kamu compare, bila MR dia kecil, deviationnya sikit ataupun kecil deviation from ideal gas. Okay, value of A and B smaller compare dengan kalau MR dia besar. So MR besar ini, so deviation dia pun besar. 4.17, 0.03. Okay, yang ini yang paling besar ni Cl2. Kamu tengok Cl2 6.49. Okay, larger deviation. Okay, because of MR-nya besar. 72. So bila large molecule, large deviation from ideal gas. Okay, yang ni soalan pasir. So macam kita mention tadi, so tak ada calculation. Okay, tapi dia bagi dalam diagram ni. Okay, table. So ada gas, two gas, helium and xenon. So kita tahu kalau gas tu kecil, deviationnya kecil daripada ideal gas. So deviationnya ni 0.03, A, B pun kecil. So kalau xenon, okay, xenon ni besar 4.1. Okay, dalam soalan ni dia tak akan tanya calculation, tapi dia akan minta kamu explain. So given van der Waals equation. Okay, the first question state two postulate of kinetic molecular theory in relationship to parameter A and B. So kita ada 4 assumption in kinetic molecular theory of gas. So daripada 4 assumption tu dia minta yang 2 yang relate dengan A dan B. So kamu kena tahu A ni relate to apa? Yes, A ni ialah relate to pressure ataupun intermolecular force. So B relate to volume. So daripada four assumption of kinetic molecular theory of gas, kamu keluarkan yang assumption for intermolecular force and assumption for volume. Okay, then question B. Which of the gas expected to behave ideally? Okay, yang mana antara helium dengan xenon menghampiri ideal gas? Dan yang mana which gas exhibit from ideal behaviour? Yang menjauhi sifat ideal. Okay, then explain kenapa kamu pilih gas tu di question B. Okay, so nanti kamu hantar jawapan ni di Google Classroom. Okay, that's all untuk comparison between ideal and non-ideal gas. Okay, thank you.